نمشيو هنا باسكو عندنا النبي ما عندوني كل شيء هذه زينه هذه جزائريه tu me dois 20 minutes hein. Tu me dois 20 minutes. والله تعطيهم لي في لا موسكي. جو بونسي اتر اون روتور لا والو. كلمه زوينه قال لك اللي كيديفون با لا دينيتي دو لا با دينيتي. لا هذه غتبقى بوفير الجيريان خرج غدوه. يقول لك ها يعرفها عندنا يقول لك لما نفعل النبي ما عندوني Ça, défendre la dignité du prophète. Celui qui ne défend pas la dignité du prophète n'a pas de dignité. عنده منها اولاد اه وي ان شاء الله Bien, pour terminer, وختامه مسك إن شاء الله, donc je demanderai à son Excellence Cheikh Issam El-Bachir de nous rejoindre pour quelques minutes également, un petit mot, rapidement, Inch'Allah. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وسائر أنبيائه ورسله أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحيي قادة الاتحاد، أحيي عميد مسجد باريس، أحيي ممثلي الكنائس والأحزاب والسلك الدبلوماسي، أحيي الضيوف الكرام، أحيي أعضاء مؤتمر ملتقى مسلمي فرنسا. هذا جهد طيب ومبارك. Donc un salut à tous les présents, un salut aux responsables de l'UOIF, à son président, un salut au recteur de la mosquée de Paris, à tous les représentants diplomatiques, à tous les représentants officiels, à tous les hommes politiques, aux représentants de différentes religions, à tous les invités, donc un salut très fraternel. تأسس الاتحاد عام 83 وكانت لي أول زيارة لهذه البلدة الطيبة فرنسا عام 84، أي بعد تأسيس الاتحاد بسنة واحدة. وقام هذا المؤتمر السنوي في البرجية عام 88، وكانت لي أول مشاركة عام 89، أي بعد سنة واحدة، وظللت أحرص على حضوره، وهو أكبر ملتقى لمسلمي ليس أوروبا بل في الغرب كله، مما يعتبر حدثا فريدا هاما نحترمه ونقدره ونجل الجهد الذي بذل لأجله. L'UOIF a été constitué en 83. Je l'ai connu, je suis venu commencer à participer à ces activités en 84. Ce rassemblement du Bourget a commencé en 88. En 89, j'étais parmi mes frères ici et depuis je ne me suis jamais absenté et je peux témoigner qu'il s'agit du plus grand rassemblement de musulmans, pas seulement en Europe mais bien au-delà. وهو ملتقى يعبر عن وحدة المسلمين في فرنسا بجميع انتماءاتهم ومدارسهم ومساجدهم ومراكزهم ومؤسساتهم في ظل أخوة دينية وأخوة وطنية يترابطون، وهذا أيضا ملحظ كريم نشكر القائمين عليه أشد الشكر. Il s'agit d'un rassemblement de tous les musulmans de France, par-delà leur appartenance, par-delà leur fédération ou leur association. Ils se retrouvent dans la fraternité musulmane, mais également dans la fraternité citoyenne, et ceci est à saluer absolument. مسلمو فرنسا استطاعوا أن يحققوا المزاوجة الصحيحة بين انتمائهم لدينهم وبين انتمائهم لوطنهم. يقومون بالحفاظ على هويتهم الدينية ويقومون كذلك بالالتزام بحقوق المواطنة على أتم الوجوه وأكملها، فهم معتزون بدينهم ومعتزون بوطنهم. فرنسا يحبونها، يعملون لخيرها، لاستقرارها، لأمنها، ويحرصون على أن يؤدوا الواجب قبل أن يأخذوا الحق الذي لهم. C'est ce mixage entre leur appartenance religieuse et citoyenne que je voudrais saluer en premier chez mes frères de l'UOIF, parce qu'ils œuvrent tout en étant fiers
de leur appartenance religieuse à la stabilité, au bien-être de ce pays. Ils essayent de répondre à leurs devoirs avant de demander leurs droits, et ceci est un élément fondamental dans toute l'action qu'ils sont en train de mener. مسلمو فرنسا كذلك يؤكدون على إيمانهم بالتعددية الدينية والثقافية والحضارية، ويؤمنون بأن السبيل الأوحد هو الاعتراف المتبادل بالآخر والاحترام له في رموزه ومقدساته وأديانه، ويؤمنون بأن العيش المشترك والبحث عن المشتركات الدينية والإنسانية والحضارية هو الأسلوب الحضاري الذي يمكن من تحقيق مبدأ التعايش بين الأديان والثقافات والحضارات. Les musulmans de France reconnaissent et agissent pour que la diversité culturelle, religieuse, ethnique également, qui existe en France, soit un élément positif qui soit reconnu par tous, mais qui participe à la stabilité, au bien-être de tous également. ويؤمن كذلك المسلمون هنا وفي كل البقاع بأن الحرية من لوازم تكريم الإله للإنسان، حريته في اعتقاده، حريته في ممارسة عبادته، حريته في تفكيره وتعبيره، ولكنهم ينظرون أيضا إلى أن الحرية معها ضميمة تسمى المسؤولية لكي لا تكون عدوانا على الآخرين تجرح وتسيء إلى مقدساتهم ورموزهم وأديانهم. Les musulmans de France, mais également les musulmans de partout, reconnaissent qu'un fondement fondamental de l'être humain, c'est la liberté. Sans liberté, l'homme n'est pas homme. Et ils agissent pour que cette liberté soit respectée pour tout un chacun. Mais ils appellent également à ce que l'on se rappelle justement qu'à côté de la liberté, il y a la responsabilité, et il s'agit de deux pieds avec lesquels l'être humain peut avancer. Il ne peut pas avancer avec un pied sur l'autre. كذلك مسلمو فرنسا حرصوا على التأكيد بأنهم هم ضحايا التطرف والإرهاب، ويؤمنون بأن التطرف والغلو والإرهاب لا دين له ولا وطن ولا جنس، وهم يعملون جميعا على تجفيف منابعه بكل الوسائل السلمية وكل الأساليب الحضارية من المقارعة بالحجة وترشيد الشباب إلى طريق الوسطية والاعتدال، فهم ضحايا لهذا الإرهاب والتطرف. Les musulmans de France et du monde ont condamnent et savent que malheureusement le terrorisme est un fléau qui est en train d'ébranler l'humanité entière. Ils le condamnent et ils agissent pour essayer d'en dessécher les sources, mais également pour lutter contre par tous les moyens. Ils en sont les premières victimes et ils agiront toujours pour faire que ce fléau soit passager et que l'humanité retrouve sa paix et sa stabilité. وعلى الإعلام أن يكون منصفا تجاه المسلمين. حينما حدث تفجير أوكلاهوما فإن هذا التفجير لم ينسب إلى الدين المسيحي، وإنما نسب إلى الفاعل الذي فعله. وحينما قتل رابين لم ينسب القتل إلى الدين اليهودي، وإنما نسب إلى الفاعل الذي فعله. وحينما قتلت أنديرا غاندي لم ينسب الفعل إلى الدين الهندوسي، وإنما نسب إلى الفاعل الذي فعله. فلذلك لا يقبل المسلمون إذا وقع تصرف من المنتسبين إلى الإسلام وأنكره المسلمون عامتهم وخاصتهم ومؤسساتهم وعلماؤهم ودعاتهم واتحاداتهم، فلا ينبغي أن ينسب هذا إلى الدين الإسلامي في قرآنه وسنته بأنها مؤسسة للتطرف، بل الدين كله قائم على تعزيز الوسطية والاعتدال. L'occasion également m'est donnée pour que je m'adresse à la presse et que je lui demande un tout petit d'équité quand il parle de l'islam et des musulmans. Quand il y a eu les exactions d'Oklahoma aux États-Unis, on n'a pas traité la religion chrétienne d'être une religion d'extrémisme. Quand il y a eu l'assassinat de Rabin, on n'a pas traité le judaïsme d'extrémisme. Quand il y a eu l'assassinat de Madame Gandhi, ce n'est pas également l'hindouisme qui a été considéré comme étant une religion d'extrémisme. On aimerait
que quand il y a des gens qui prétendent agir au nom de l'islam, ce n'est pas l'islam dans ses sources, dans ses fondements, en l'occurrence, le Coran et la Sunna qu'on traite comme étant les sources de l'extrémisme. La religion musulmane n'a rien à voir avec l'extrémisme qu'il y a eu de la part de ceux qui ont fait les actes du terrorisme, donc un minimum de justice et d'équité de la part également de ceux qui traitent de l'information. العدالة لا تقبل انتقائية ولا تقبل ازدواجية في المعايير، وإنما يتعامل معها على أساس واحد متسق من هذه المساواة العادلة تجاه الأديان، تجاه الثقافات، تجاه الحضارات. المسلمون اليوم أصبحوا نسيجا، جزءا من نسيج هذا المجتمع، يعملون لمصلحته ولخيره، وينبغي كذلك أن يتعامل معهم المجتمع ليس على أساس أنهم جزيرة معزولة، وإنما هم مواطنون لهم من الحقوق وعليهم من الواجبات، وأنهم يستطيعوا أن يؤدوا دورهم بصورة حضارية في هذا المجتمع ليسعدوا بنهضته وبرفعته وبنمائه وتنميته واستقراره وأمنه ووحدته. Donc l'équité veut qu'on n'ait pas deux poids, deux mesures et qu'on traite donc avec les citoyens musulmans comme on traite avec les citoyens de toute culture, de toute religion. Les musulmans sont des citoyens à part entière, ils participent à l'essor de ce pays et il faudra qu'ils soient traités avec dignité, avec respect, comme il est demandé de traiter avec tous les citoyens. هذا الملتقى شهدنا أول ما شهدناه عام 89 كان يقارب 3000 والحضور اليوم يقارب 200,000. هذا دليل على أن هنالك تطور أفقي وتطور رأسي، وأن المسلمين يمدون أيديهم أولا لأهل قبلتهم ليتوحدوا. وسرني هذه الرؤية الكريمة من عميد مسجد باريس ومن رئيس الاتحاد في فرنسا ومن رئيس اتحاد المنظمات في أوروبا، حرصا على أن يكون المسلمون جميعا على اختلاف مراكزهم على قلب رجل واحد، يوحدون مواقفهم وينسقون أعمالهم، وهذا تعبير عن وحدة دعا إليها دينهم. وكذلك فهم يمدون أيديهم إلى هذا المجتمع بأديانه المختلفة، بكنائسه، بأحزابه، بكل طوائفه، ليعيشوا معهم في سلام وفي رحمة وفي وئام وفي مودة لتحقيق الخير المشترك لنا جميعا. Donc le cheikh termine en disant de 3000 en 89, les musulmans qui participent à ce rassemblement sont aujourd'hui d'environ 200 000. Ça montre qu'il y a un développement et vertical et transversal de cette communauté musulmane. On voit, et combien ça m'a fait plaisir de voir le président de l'OIF et le recteur de la mosquée de Paris, j'ajoute de moi-même et le représentant du RMF et le représentant du CCMTF, donc les représentants des grandes fédérations musulmanes sont là. Il dit combien je suis heureux de voir ces responsables musulmans, mais également avec des responsables d'autres religions, des responsables politiques et diplomatiques. Ça montre que les musulmans entre eux sont en train de s'unir, d'avancer, mais également sont en train de prendre leur place dans la communauté nationale et de faire à ce que les musulmans soient des citoyens à part entière qui participent comme il se doit à la réalité et à l'avenir de ce pays. كلمة أخيرة أختم بها، وهو أن نعمل جميعا متعاونين، مواطنين في هذه البلاد، مسلمين، مسيحيين، يهود، من كل الأطياف التي تعيش مبدأ المواطنة، أن نعمل على خفض أصوات الغلاة والمتطرفين من كل بيئة. إن تنامي الكراهية وإن الإساءة إلى مقدسات المسلمين ليست إساءة موجهة إلى مسلمي فرنسا فحسب، وإنما تتوجه إلى 1,700,000,000 مسلم في العالم. فهل من الحكمة أن نخسر هؤلاء جميعا أم أن نعمل على التعايش معهم والاحترام لمقدساتهم؟ فإن ديننا يوجب علينا الاعتراف بالأديان والتقدير لمنتسبيها والاحترام لهم، فينبغي أن نحقق مبدأ المعاملة بالمثل
وأن الإيذاء للمسلمين ها هنا إيذاء لأمة الإسلام، ونحن نبحث عن العيش المشترك، فنتعاون جميعا على خفض أصوات الغلاة من كل طرف، من كل دين، من كل ملة، من كل حضارة، حتى يسعد الجميع بالسلم والأمن الدوليين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc pour terminer, notre cher Cheikh Issam El-Bachir nous dit tous les citoyens de France, quelle que soit leur appartenance, doivent agir ensemble pour que l'extrémisme cesse ou en tout cas diminue, quelle qu'en soit l'origine. Il n'est pas acceptable que des extrémistes, laïcistes ou autres s'attaquent à l'islam, parce que ce n'est pas quelques millions de musulmans de France auxquels ils s'attaquent, c'est toutes les centaines de millions de musulmans de par le monde. La paix et la stabilité du monde passent par le respect mutuel. Chacun d'entre nous doit agir dans le cercle où il est pour que l'extrémisme cesse et pour que l'esprit de fraternité, d'union et de retrouvailles autour de ce que nous partageons soit celui qui prédomine. Barakallahu fikum, donc à mon nom de vous dire Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, vous êtes les bienvenus tous de nouveau. Je remercie tous les invités qui sont là et vous l'êtes tous de votre présence, de votre patience, de votre amabilité, de votre esprit de fraternité, de votre esprit d'union autour de ce que nous partageons tous, c'est-à-dire le respect d'un certain nombre de valeurs qui nous unissent autour de l'islam, mais également autour de notre citoyenneté, mais par-delà la citoyenneté, autour de notre fraternité humaine. Donc vous êtes tous les bienvenus. Et Dr Dalili dit c'est mon jour d'Aïd aujourd'hui, ici en France, donc c'est notre jour d'Aïd à nous tous. Barakallahu fikum, et c'est le moment donc de fête et de partage ensemble. Barakallahu fikum.